ہے کہ جس چیز کی طرف نارٹیڈر بھائی آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ نے کوئی کسی سے دیکھیں، کسی بھی بحث کے اندر ایک اصول ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے آدمی کو بات وہاں سے ثابت کریں جو اس کے لیے حجت ہے۔ ابھی آپ نے خود کہا نا کہ مرزا صاحب آپ کے حکم و عدل ہیں، تو مرزا صاحب سے بات کو لانے کا مقصد تو تھا یہ کہ بھئی چونکہ آپ کے لیے حکم و عدل ہے، یعنی آپ کے لیے جو فیصلہ وہ کریں گے آپ نے اس کو ماننا ہے۔ ان کا فیصلہ آپ کو بتایا، پڑھ کے بتایا، دوبارہ سے سننے والوں کو ایک لاسٹ ٹائم میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ با اتفاق جمی کتب الہیہ، یعنی یہ ایسا اجماع ہے کہ جس کی کم از کم مثال میرے علم میں نہیں، ہمارے علماء نے بھی دی ہو، کہ ایسی بات کہ جی جو قرآن اور تمام کتابوں کے اجماع، وہ کیا بات ہے جی؟ انبیاء اور اولیاء مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اب ان الفاظ میں تو باتیں ہمارے لوگوں نے نہیں لکھی ہیں جیسے وہ لکھ رہے ہیں، پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ یعنی ایک قسم کی زندگی انہیں عطا کی جاتی ہے جو دوسروں کو نہیں عطا کی جاتی۔ اب اس ساری بات کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ آپ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے جو ہوسٹ ہیں ناڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ان بات کہ جب آپ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں نا، تو جو بات سامنے رکھی جاتی ہے اس کو ایڈریس بھی کیا کریں۔ بس یہ کہہ دینا کہ فلانا ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہماری دعا اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ میرے خیال میں مزید اس بات کو طول دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس چیز کو آگے اینڈ کر دیتے ہیں۔ امتیاز بھائی خواہش یہ تھی کہ نائٹ بھائی اتنی اچھی گفتگو ہوئی تھی۔ واٹر صاحب اگر آپ نے تھرڈ کمنگ آف کرائسٹ کا ٹاپک آپ نے امتیاز بھائی سے سنا تھا تو وہ بڑی پروڈکٹیو بات ہوتی، کیونکہ اس میں سے ہے کہ اگر کچھ نکلتا ہے نہیں نکلتا۔ جو ٹاپک آپ لے کے بیٹھ گئے وہ ایک ایبسٹریکٹ ٹاپک ہے، اس میں کوئی مانے نہ مانے میٹر اس لیے جو کرنٹ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ جو افیکٹ کرتی ہے لوگوں کے عقائد کو مٹیریلی، وہ تو ہے نبوت کا عقیدہ جس کے اوپر بات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نہیں آنا، یہ وہ عقائد ہیں فنڈامنٹل جن کے اوپر ہمارے بنیادی اختلافات ہیں۔ آپ نے اس چیز کو چھوڑ کے اگر آپ نے سنا تھا تو میری آپ کو دعوت ہے، امتیاز صاحب نے آج نیا ٹاپک سے ہمیں روشناس کروایا ہے، تھینکس ٹو ہیم۔ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، یو آر اے ویری ڈیسنٹ اور انٹلیکچوئل پرسن۔ میری آپ سے بڑی اسپیشل ریکویسٹ ہے پیارے بھائی، اس کو تھوڑا سا انڈلج کریں ان سے، اور مے بی اس کے اوپر فردر ہم بات کر لیں ڈاؤن دا لائن، لیکن تھوڑا سا اس کو ٹیک آن کریں۔ یہ ٹاپک آج تک سنا نہیں ہے ہم نے، یہ پہلی دفعہ ہمارے اوپر بھی یہ آشکار ہوا ہے۔ تو اوور ٹو یو اف یو وڈ لائک۔ جی ایک منٹ عابد بھائی، معذرت آپ کو میں نے ٹوکا، آپ بات کر لیجئے پلیز۔ میں نے پہلے کہا مجھے نماز کا ٹائم، چونکہ ہمارے پاس نماز کا ٹائم انشاءاللہ میں آپ سے لوں گی انشاءاللہ، پھر ملیں گے، ٹھیک ہے جناب؟ اوکے جی امتیاز بھائی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عابد بھائی، عابد بھائی جی واٹر صاحب ابھی چلے گئے ہیں تو اب کیا ہو؟ وہ انہوں نے ارادہ ظاہر کر دیا تھا وہ جانے کا، آپ بتائیے، آپ بات کیجئے۔ جی سب سے پہلی جبھی میں اس براڈ پہ آیا تو واٹر صاحب بات کر رہے تھے قسم کے بارے میں کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اور یہ وہ حدیث بھی موجود ہے۔ تو بھائی اس چیز کا وہ یعنی کہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ قسم کا ان چیزوں کے ساتھ کیا لینا دینا۔ تو مرزا صاحب قسم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قسم کھا لے تو اس کو ظاہر پہ متحمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ظاہر پہ متحمل نہیں کرنا یا کوئی تعویل کرنی ہے تو پھر قسم کھانے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی تو بات انہوں نے یہ کی، تو اس کا جواب یہ تھا۔ دوسری بات جو باقی تو چلو ٹھیک ہے میں نے سنی ہے لیکن میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا۔ امتیاز بھائی نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور احسن طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ سمجھے یا نہ سمجھے وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو انہوں نے بیچ میں یہ بات کی تھی کہ کہانیاں اور یہ یعنی کہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ کہانیاں ہیں، اگر ان کو اتنا شوق ہے تو میرے ساتھ ایک ٹاپک یہی رکھ لے کہ دین کے اندر کہانیاں، تو آئیں میں آپ کو کہانیاں سناؤں گا، ایسی ایسی کہانیاں سناؤں گا جو انہوں نے الف لیلہ میں بھی نہیں سنی ہوگی اور مرزا صاحب کے قلم سے
ऐसी कहानियाँ मैं इनको बताऊँगा जो मिर्ज़ा साहब के कलम से। और फिर जो भाई ने, इम्तियाज़ भाई ने कहा कि सुल्तानुल कलम थे वो, भाई सुल्तानुल कलम सिर्फ वो नाम के थे। जिस बंदे को वाहद अल्फाज, उर्दू अल्फाज के वाहद जमा का नहीं पता, मोनस मुज़क्कर का नहीं पता, मुरक्कब अज़ाफ़ी तौसीफ़ी का नहीं पता, वो सुल्तानुल कलम। और इल्मी बददयांती इतनी मिर्ज़ा साहब ने की हुई है कि शायद ही दुनिया में किसी और किसी भी मुसन्नफ़ ने इतनी इल्मी बददयांती की हुई हो। इसलिए तो मैं सब मुसलमान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें वर्ल्ड गेम्स ऑफ बुक रिकॉर्ड जो है उनको ईमेल्स करनी चाहिए। ठीक है आबिद साहब, इतना ज्यादा जो तनाकुस है उसका अवार्ड मिर्जा साहब आबिद को साहब मिले। आज इम्तियाज भाई ने यहाँ पे एक नया जी, क्या कहा? टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया है। मेरा आपसे भी सवाल है, क्या आप उस मौजू से वाकिफ हैं? मिर्जा साहब की किताब कुतुब से रूहानी खजान, मुझे नाम नहीं याद रहा, अब किस किताब में था नाइट राइडर साहब, अगर आपको याद रह गया हो, वो जो उन्होंने जी थर्ड कमिंग ऑफ तशहीदुल अज़ान का दिया, या तशहीदुल अज़ान का दिया उन्होंने, कमालात इस्लाम जो है उसका दिया रेफरेंस उन्होंने, आईना कमालाते इस्लाम जिल्द 5 है उसका रेफरेंस दिया। अच्छा, ये आपके है नहीं, ये सबसे पहले मुफ्ती साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने देखा नहीं है, वरना मैं इतना ना बोलता। तो पहले मुफ्ती साहब इस पे रोशनी डालते हैं, फिर मैं अगर मुझे भी कहेंगे दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इस चीज़ के ऊपर डालनी है जो कि अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम जब भी वफात पा जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको फिर एक ऐसी जिंदगी दे आबिद देता है साहब, जैसे वो नहीं होती था है। मौजू। आबिद साहब ये मौजू नहीं था। हाफिज़ भाई वो नहीं हो। ये नहीं है मौजू। मौजू ये है उसने कह रहे हैं वाट जी थर्ड कमिंग जो नाइट राइडर साहब, आप रोशनी डाल दें। असल मौजू वो था, वो तो वाटर ने आके डिलीट कर दिया ना सारा कुछ। जी इम्तियाज भाई ने हवाला जात दिए हैं कि मिर्जा साहब ईसा अलैहिस्सलाम की थर्ड कमिंग के भी कायल थे, और ये भी उन्होंने कहा, ताहिर जो मिर्जा ताहिर का हवाला उन्होंने दिया एक वीडियो का, कि वो जब तीसरी दफा जो मिर्जा ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे वो नबी नहीं होंगे। तो इस बारे में उन्होंने हवाला जात दिए थे इम्तियाज भाई ने। मुफ्ती साहब, तो मैं उनका क्लिप प्ले कर देता हूँ इम्तियाज भाई का, मैंने रिकॉर्ड किया था, मेरे 1.5 मिनट कर दीजिए ताकि दादा अगर आप इसको सुन लें, क्योंकि ये बड़ी काम की बात आज उन्होंने, हैरत अंगेज है जी। उसी वाली बात तो हम सुनते रहते हैं। अच्छा, लिखते हैं जनाब के कहाँ से जी तीसरी शुरू हो रही है। इस आजिज पे, अच्छा जी, कहते हैं कि ये वो दकीक मार्फत है जो कशफ के जरिए इस आजिज पे खुली है। ये बात आपने नोट रखनी है कि मिर्जा साहिब का ये कोई जाती इज्तिहाद नहीं है कि इसको आप इज्तिहादी गलती में डाल देंगे। ठीक है जी, ये कह रहे हैं, मैं बल्कि इसको ना शुरू से बात को पढ़ देता हूँ। कहते हैं इसलिए मसीह की रूहानियत ही को जोश आना लायक था। ये वो दकीक मारिफत है जो कशफ के जरिए इस आजिज पे खुली है, और ये भी खुला है कि यूं मुकद्दर है कि एक जमाना के गुजरने के बाद खैर और सलाह और गलबा तौहीद का जमाना होगा। फिर दुनिया में फसाद, शिर्क और जुल्म ऊद कर आएगा, और बाज को कीड़ों की तरह खाएंगे, और जहलियत गलबा करेगी। दोबारा मसीह की परस्तिश शुरू हो जाएगी, और मखलूक खुदा बनाने की जहालत बड़े जोर से फैलेगी। ये सब फसाद आखिरी जमाना के आखिरी हिस्से में दुनिया में फैलेंगे। तब मसीह की रूहानियत जोश में आकर जलाली तौर पर अपना नजूल चाहेगी। तब एक कहरी शबी में इसका नजूल होकर इस जमाना का खात्मा हो जाएगा। तब आखिर होगा और दुनिया की सफ लपेट दी जाएगी। इससे मालूम हुआ
کہ مسیح کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے مسیح کی روحانیت کے لیے یہی مقدر تھا کہ 3 مرتبہ دنیا میں نازل ہوں. واہ زبردست. بالکل جزاک اللہ. بھائی آپ کی جی یہ تھا کلپ اس مضمون پہ. جی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 مرتبہ نازل ہوں یا 4 دفعہ نازل ہوں یا 5 دفعہ نازل ہوں، سوال وہاں پر یہ ہے کہ مرزا قادیانی سے اس کا تعلق کیا ہے. سمپل سا سوال ہے، اتنے کوئی اوکھے معاملے بھی نہیں ہیں، سمپل سا سوال. اور یہ اصل میں یہ بات اس نے 2-3 دفعہ کہی ہے. یہ جو 3 دفعہ ہے نا، ایک اس کا حوالہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 346 کے اوپر، اور مکتوبات احمد جلد 5 دال کے صفحہ 44 کے اوپر کہی ہے. تو اس کے علاوہ دیگر جگہوں کے اوپر مختلف رنگوں کے اندر کہی ہے کہ جیسے کہ 10,000 اور بھی مسیح آ سکتی ہیں، تو وہ مختلف رنگوں میں کہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ 10,000 آئیں، 5,000 آئیں، 3,000 آئیں، 3 آئیں، 2 آئیں، 1 آئیں، کوئی بھی آئیں، مرزے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آنا ہے کہ نہیں آنا، کب آنا ہے، ابھی تک کیوں نہیں آئے، اور کتنے آئیں گے. سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی کس نکڑ سے جا کے سچا ثابت ہونا ہے. ایک زانی آدمی ہے، شرابی آدمی ہے، اور حرام کاریاں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، لوگوں کی بچیوں کو چھیڑتا ہے. اس میں مفتی صاحب یہ ہے کہ جب وہ خود کہتے ہیں کہ پیش گوئی ایک کی ہے اور وہ مرزا صاحب ایک ہیں، وہ آ گئے ہیں، اس کے بعد کھڑکی بند ہو گئی ہے، تو اب جب وہ تیسرے کی بھی وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا جواز ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں پیش گوئی ایک کی ہے، دوسری طرف کہتے ہیں نبوت جاری ہے. اس ضمن میں اس بات کا جو تذکرہ تھا وہ کوئی نہیں، وہ تو کہتے ہی ہیں، کہنے کو تو بڑا کچھ وہ کہتے ہیں نا. اب ہم نے ان کے خطوات کے اوپر تو نہیں نہ چلنا، ہمیں تو منع کیا گیا ہے کہ شیطان کے خطوات کے اوپر نہ چلو، کہ یہ تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں کان سے پکڑ کے جدھر چلانا چاہتا ہے ادھر نہ ٹر پیا کرو، واہ کوئی اپنی عقل دے بھی نہ لے لیا کرو. تو ان کے پیچھے نہیں چلنا. وہ کہتے ہیں کہنے دے، جو بڑا کچھ کہتے ہیں وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں، وہ ایک گل تو نہیں کہتے نا، وہ تو بڑا کچھ کہتے ہیں. تو کیا ہم نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دینا ہے؟ جن نے لایا گلی وہ نہ اٹھ چلی، یہ کام تو نہیں ہوتے بھائی، ایسے تو نہیں. ہمیں تو یہ بتاؤ مرزا جی کس نکڑ سے جا کے سچے ثابت ہونے ہیں، ان کا کچھ کرو. وہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، بند ہو گیا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک. عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہیں یا زمین میں ہیں، یہ ٹاپک ہی الگ ہے. وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، یہ ٹاپک بالکل الگ ہے. حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں کہ نہیں، یہ ٹاپک بالکل الگ ہے. مرزا قادیانی کی ذات کے ساتھ ان تمام ٹاپکس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق بتاؤ ہمیں. بحث تو ہم بعد میں کریں گے نا. اور جس منہ سے مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں اللہ ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کی بیوی ہوں، 1,24,000 نبی رسول ہوں، میں رام ہوں، کرشن ہوں، کنیا ہوں، بدھ ہوں، زرتشت ہوں، رودر گوپال ہوں، جے سنگھ بہادر ہوں، تو اسی منہ سے وہ یہ بھی تو کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. وہ تو کہتے ہیں میں جائے نفرت ہوں انسان کی جائے نفرت شرمگاہ کو کہتے ہیں جہاں سے بولو براز کرتا ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے میں وہ ہوں، وہ کہتا ہے میں گنڈویا ہوں، کرم خاکی ہوں، نہ آدم زاد ہوں، میں بندے دا پتر نہیں جے ہے، میں آدم زاد نہیں ہوں، انسان کا بچہ نہیں ہوں. ہم کسی انسان کو کہتے ہیں نا
कोई शरारत कर रहा हो तो उसको कहते हैं इंसान का बच्चा बन, इंसान का बच्चा बन। वो इस चीज की नफी करता है, मैं इंसान का बच्चा नहीं हूं, ना आदमजाद हूं, मैं इंसान हूं ही नहीं, मैं आदम का बेटा नहीं हूं। तो फिर मिर्जा जी आप हैं तो क्या है, कुछ तो की जाए नफरत और इंसानों की यार, मैं तो शर्मगा हूं। और अफसल साहब ने एक बात की थी जोशे खताबत के अंदर कि हमारा बुनियादी जो इख्तलाफ है, टॉपिक है कादियानियों के साथ यही है, हयात वफात मसीह और इजराए नबूवत और ख़त्म नबूवत। नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इन टॉपिक्स का तल्लक है ही कोई नहीं कादियानियों से। पहले इंसान साबित कर लो उसको, जब मिर्जा कादियानी इंसान साबित हो जाए तो फिर बाद में अगला टॉपिक है कि मिर्जे को शरीफ इंसान साबित करना है, क्योंकि शराफत के जो म्यार है ना सब मिर्जे ने फलांग दिए हैं। तो पहला टॉपिक तुम्हारे साथ ये है कादियानियों कि मिर्जे को इंसान साबित करो, क्योंकि कभी वो औरत बन जाता है, उसको 10 महीने का हमल ठहर जाता है, कभी उसको हैज आना शुरू हो जाता है, कभी उसको दर्दे ज़ै होनी शुरू हो जाती है। सारे औरतों वाले काम वो करता है, कभी वो गरारा पहन लेता है, कभी चूड़ी पजामा पहन लेता है। हाँ नहीं, ये मैं तो गप्पे नहीं मार रहा, गप्पे नहीं मार रहा। हवाला किसी को भी तलब करना हो, ए चुटकियां नोके जुबान हवाले, नहीं थोड़ा बस पॉइंट तलब बिल्कुल करो, गलत बस अगू वेखो असी करने की है। या बिल्कुल सही। तो तुम कहो कि मुफ्ती बशर तू झूठ बोल रहा है, आके कोई कहे कि मुफ्ती बशर तू झूठ बोल रहा है, हवाला ना मिले ते जेड़ी मिर्जे दी सजा मिली सी ओनू ओ मुफ्ती बशर नू दे दे आज, ठीक है ना। जिवें ओ दिन रात 100 दफा टट्टी मूतर करदियां 26 मई नू लटरीन च मर गया सी, ते ओ वाली सजा मुफ्ती बशर नू दे दियो, मैनू कबूल। हवाला अगर मैं ना देता तो हम जो बात करते हैं ना उस पर पहरा भी देते हैं, हवाला पहले जेब में डाल लेते हैं, फिर बात मुंह से निकालते हैं। ये है टॉपिक, ये है करने वाली बातें। जी बाजी कुछ कहना चाह रही हैं बाजी? नहीं कोई नहीं, मैं वैसे ही थोड़ा सलाम दुआ करन दी ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ टॉपिक ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। हाँ ये टॉपिक ही बाजी मेरी यही है, यही है। लो जी कुरान दी इस वो जी कुरान दी इस आओ ना जी जरा माँ साला बूहू और माँ काता लूहू। ओ यार तेरा किते की तल्लक कोई है ही तो दस मैनू की तल्लक है, केड़ी साला बूहू दी नुक्कर चू जाके मिर्जा कादियानी दी ज़नाकारी टुपनी है ते ओदी शराब नोशी दे उत्ते पर्दा पै जाना है। दस भी ते सही कादियानियां ओदा तर्जमे जेड़े भी है ने ओ बाद चू वेखांगे। तू पहले मैनू ते दस कि मिर्जे दा की करना ही, ओनू केड़ी नुक्कर चलाना ही। ओ साला बूहू ते ठीक है, ओदा तर्जमा जेड़ा भी है वे चल ठीक हो गया, ते असी मन जाने आ जो तू सानू मनवाना चाहना, असी मन जाने आ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए ने, उन्हां दी 5 जगह ते उत्ते कबर है, एक गिलगित दे विच कबर है, ते एक यरूशलेम च कबर है, एक शाम च कबर है, एक महला खान यार च कबर है। मन जाने आ यार सब कुछ जो तू मनवाना चाह रहे हैं ना वो मन जाने आ। नबूवत दा सिलसिला जारी है ते इंज जनाब हर मोछा ते कन्न टुटा नबी बनदा है पिया, हर जानी ते शराबी नबी बन, सब मन्नी जाने आ। तेरी सानू सब कबूल है, सानू ते है दस मिर्जा नू केड़ी नुक्कर चू जाके तू सच्चा साबित करना है। तेरी ते मन लईए असी हर चीज मन लई, मिर्जे नू केड़ी खुड्डे नाल लाना ही। सवाल ते उत्ते ही फस गया ना। तू 5 घंटे दी साडे नाल डिबेट कीती, मुनाजरा कीता ते अपनियां सारियां मनवा लईयां, ते हुण साडी भी ते एक गल मन लेना कि एक जानी शख्स, एक शराबी शख्स, एक हराम कारियां करने वाला शख्स, एक शरीफ इंसान किंज साबित हो गया? वो दस ते सही ना कादियानियां। फिर ओदी औलाद भी उसे पेंडी पई रही है, ओदे सारे खलीफे उसे काम ही करते रहे। खलीफा जड़ा वे पहला तुहाडा हकीम नूरुद्दीन, वो बच्चेबाजी करदा सी अपने बच्चों दे नाल, मदरसे दे बच्चों नाल।
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਐਡੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਸਾਹਿਬ ਖਲੀਫਾ ਜ਼ਾਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਨੱਛੋ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, 5 ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਬਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਪਿਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਤਲੱਗ ਨੇ। ਹੈ ਪਿੰਡੇ ਪਾਇਆ ਅੰਨੇ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੱਕਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਲਾ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਕੀ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ। ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਬੋਲਤੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਤੇ 100 ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਇਹਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਜੋ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੋਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਸਣ। ਇਹ ਸੁਣੀ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਅਫਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਸਨ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਹੀ ਖੁਤਵਾਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਯਾਰ। मुफ्ती साहब सब कुछ होता है ब्रॉड पे, ऐसी बात नहीं है। आबिद भाई 1 मिनट, हम सब कुछ करते हैं, मिर्जा के हवाले भी पढ़ते हैं, कुरान हदीस पे भी बात करते हैं, हर तरीके से बात होती है, कोई एक तरीका नहीं है, और सारे गवाह हैं। हम तो सारा नहीं, आप तो करते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी नहीं बात कर रहा। वो कुछ दोस्त जो ऐसे करते हैं, अगर करते हैं तो वो मैं उनकी जर्नली एक बात की, या आप तो वाकई मिर्जे कादियानी की तो माशाल्लाह अभी सारा वक्त जो इम्तियाज भाई करते रहे हैं, हाँ जी, ये इसी पर बात करते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। आबिद भाई हैं, वो मिर्जे की बड़ी तंबीह उतारते हैं। आप हैं, साहिल भाई हैं, तो ये है कि आपकी बात नहीं, हमारी तो माशाल्लाह ऑलराउंडर ब्रॉड है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये है कि ये तरीका कर, अब ये भी जो बात कर रहे हैं हम, ये भी अपने दोस्तों की तालीम और तरबियत के लिए कि ये है तरीका और सलीका बात करने का कादियानी हो। हाँ, वो कुरान च की आया है नहीं आया वो सानू नहीं पता भाई, वो उलमा नू जाके पूछो, उन्हां दे काम ने। सानू ते है दसो मिर्जा जी टट्टी मूत्र दिन रात किन्नी वारी करदे हुंदे सन, क्योंकि उन्हां ने ते लिखे है कि दिन और रात 100 दफा मैं टट्टी मूत्र करना। उन्होंने तो पढ़िया नहीं ना, वो किंज दसन। नहीं नहीं, वो असी दसना है ना बाजी, मेरी भैन, वो तो असी दसना है।
मुफ्ती साहब सिर्फ एक जी मिनट दियो, फिर मैं बिजी होने लगा। मैं बिल्कुल जरा दो बिल्कुल को बिल्कुल हवाले दे बिल्कुल लवा, जी जी दो को हवाले दे लवा कि मेरे भाई अफसर साहब 3 ईसा अलैहिस्सलाम दे नज़ूल दे उत्ते बड़े तजब सन, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੋ ਕੁ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਲਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ। मकतूबात अहमद है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 320 है। वहाँ पे मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि मुझे इससे कुछ भी इनकार नहीं कि खुदा ताला आइंदा किसी को उसकी रूहानी हालत के लिहाज से दर हकीकत बनाकर दमिश्क की मशरकी तरफ उसी तौर से उतार दे जैसे मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह जा उतरते हैं। कुछ ताज्जुब नहीं कि इस ज़माने में दजाल भी हो, हज़रत मेहदी भी हों, और फिर इस्लाम में सैफ़ी ताकत पैदा हो जाए और तमाम लोग मुसलमान हो जावें। तो यहाँ पे मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मेरे अलावा भी हो सकता है कि जो दमिश्की वो वाली हदीस है कि दमिश्क के वो मशरक मीनारे के मशरकी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, तो वहाँ पे हकीकत में भी अल्लाह ताला कोई ऐसा ईसा वहाँ पे भी उतार दे इनके अलावा भी। फिर जी आप 3 के ऊपर रो रहे हैं, ज़रा ये हवाला सुन लीजिए। रवानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा नंबर 251 है और ज़ाला हाम हिस्सा अव्वल किताब का नाम है कि इस उज़र का जवाब ये है कि इस आजिज़ की तरफ से भी ये दावा नहीं है कि मसीहत का मेरे वजूद पर ही ख़ात्मा होगा। पहले तो ये भी देख ले कि वो कहते थे मैं ईसा मसीह का जो बुत है उसको तोड़ने आया हूँ, तो यहाँ पे तो वो इससे मुकर गए हैं, कहते हैं कि मेरे पे वो खात्मा होना ही नहीं है और आइंदा कोई मसीह नहीं आएगा। और वो कहते हैं कि मैं इससे भी ये भी दावा नहीं है कि मेरे अलावा भी कोई और मसीह नहीं आ सकता, बल्कि मैं तो मानता हूँ और बार बार कहता हूँ कि एक क्या 10,000 से भी ज़्यादा मसीह आ सकते हैं। आप 3 करोड़, मिर्ज़ा साहब तो 10,000 माने बैठे हैं। और मुमकिन है कि ज़ाहिरी जलालो इकबाल के साथ भी आवे, और मुमकिन है कि अव्वल वो दमिश्क में ही नाज़िल हो। आप 3 पे मुतज्जब हो रहे थे, तो ये 10,000 का भी हवाला मैंने बता दिया, ये भी ले लीजिएगा। शुक्रिया। सब सवाल वहीं पे मेरा है कि ज़ाहिर है मेरे जैसा बंदा आम जो जो इतने गहरा इल्म रखने वाले हम नहीं हैं, जब सुनते हैं कि वो कहते हैं कि नबूवत जनाब बंद हो गई है, इमाम महदियत बंद हो गई है, मसीह मौदियत बंद हो गई है, वो खिड़की से एक ने आना था, एक की पेशगोई थी, वो आ गए हैं और उसके बाद बंद है, तो फिर ये जो डबल टॉक और ट्रिपल टॉक हो रही है, इसका क्या मकसद है? और ये जो हवाले आपने पढ़े हैं, इन हवालों से तो साफ नज़र आ रहा है कि मिर्ज़ा साहब अपने काम के ऊपर मुतमईन नहीं है, क्योंकि कसरे सलीब वो कर नहीं सके और अब वो इस तरफ जा रहे हैं कि वो असल जो मसीह ने आना है उसकी खिड़की की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं कि शायद काम वहीं पे होगा। क्या आबद साहब, एम आई राइट? आबिद भाई मेरे ख्याल बिजी हो गए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे तजादात हैं इस डागमा के। मैं तो मेरे प्रेफर करता हूँ इसको कॉल करना ऐसे डागमा। ये सारे तजादात हैं और इतने तजादात हैं, कोई इंतहा नहीं। और अभी देखें मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया कि ये सारे मौजूआत है ना, इनसे मिर्जा का लेना देना कुछ भी नहीं है। हकीकत तो यही है, इन सारे के खत्म नबूवत होगी, इजरा नबूवत होगी, वो सारा हो गया। एक किरदार को देखा जाए तो मिर्जा साहब तो किसी चीज पर भी पूरा उतरते ही नहीं, और इतना तजाद अपनी किताबों में, इतना तजाद अभी देख लें, सारे हवाला जात देकर के इम्तियाज भाई, इतने तजादात। ये बात ठीक है, लेकिन पॉइंट इज कि हमारी ऑडियंस क्या है, हम किसको एड्रेस कर रहे हैं? या तो ये कि हम अपने मुसलमान भाइयों को, मेरे जैसों को एड्रेस कर रहे हैं कि उन हमारे पास इल्म आए, हमें अपने अकायद का दफा करना आए इन केस के वी एनकाउंटर एनीबॉडी। वो यो एक बात तो, एक तो मिशन ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि हम इनको भी मुखातब करते हैं, और तीसरा ये हो गया कि हम दोनों तबकात को मुखातब करते हैं, अपने लोगों को भी और कादियानी हजरात तक भी हमारा इस दीन इस्लाम का पैगाम और पहुंचे।
मेरे ख्याल में आपकी ब्राड के ऊपर आप जो लोग काम कर रहे हैं, जो मैंने देखा है, पिछले मुझे आज 10 हफ्ते ऑलमोस्ट हो गए हैं आपको ज्वाइन किए हुए यहाँ पे, मैंने 10 हफ्तों में ये देखा है कि आप दोनों काम कर रहे हैं। आप मिर्जा साहब की जो कंट्रडिक्शंस हैं, मैं ज़रा लैंग्वेज पता है आपको, मैं थोड़ी सी सॉफ्ट लैंग्वेज जी 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 इस्तेमाल करने का आदी हूँ। आप मिर्जा साहब की कंट्रडिक्शन को भी एक्सपोज करते हैं उनकी बुक से, उनकी बुक्स मीनिंग कि उनकी जो 85+ बुक्स और दीगर मवाद हैं उनके, आप उनमें से कंट्राडिक्शंस को भी एक्सपोज करते हैं। ये मैंने 3 दफ़ा बात कर दी है, उसका मकसद वही है जो आप समझ रहे हैं। जी दूसरी बात यह है कि आप खौफ खुदा रखते हुए आप उनको दीन इस्लाम की दावत भी दे रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि मेरे जैसे बंदे के लिए ज़्यादा अपीलिंग है। मैं आपकी ब्राड के ऊपर इसलिए आता हूं कि आप दीन इस्लाम से फिरे हुए और भटके हुए लोग, ये दर हकीकत भटके हुए हैं, क्योंकि इनके दादा या परदादा जो थे या नाने परनाने जो थे वो उस मजहब के ऊपर गए थे। ये तो पैदाइशी उसमें है, तो ये तो विक्टिम है, ये तो खुद विक्टिम है इस बेचारे उस सिस्टम की जिसमें से वो आ रहे हैं। तो इसमें उनको कैसे सही बात कसूरवार हम ठहरा सकते हैं जो किसी मजहब के ऊपर पैदा हो गया। तो उस इंसानी हमदर्दी में अल्लाह के दीन ने भी हुक्म हमारे ऊपर लगाया हुआ है कि भाई हम दीन इस्लाम की बात पैगाम पहुंचाएं लोगों तक। तो आप लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ एक्चुअली। तो ये एक बड़ा अजीम काम है, किसी ने करना है, आप लोग ये कर रहे हैं। और मेरा अच्छा, ख्याल मैं है यहाँ कि अफसल साहब अर्ज करूं कि इजाजत है। जी 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 अच्छा, गुजारिश ये है कि जो मुसलमात हैं मुसलमानों के, उसके ऊपर गुफ्तगू करना, अब मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा इतना कोई बड़े फवायद मुरतब हों। जैसे देखें कि अल्लाह एक है, भाई कौन मुसलमान नहीं मानता कि अल्लाह एक नहीं है? हजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, कौन ऐसा? आज तक मैंने तो कोई मुसलमान नहीं देखा। बल्कि हमारा तो कोई चर्सिया मुआलिया भी होगा ना, जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया, एक दिन भी मदरसे में नहीं गया, कोई नमाज नहीं पढ़ता, हाँ जी, बिल्कुल गुनाहगार सा मुसलमान है, उससे भी जाके पूछ लें कि आखिरी नबी कौन है, तो वो अपने टूटे फूटे अल्फाज में हजूर का ही नाम लेगा। यानी ये वो चीजें हैं कि जो मतलब हर मुसलमान को पता है। भाई अभी कौन सा कीदा हमने अपनी कौम का मजबूत करना है? अल्लाह माफ करे, क्या आप ये समझते हैं कि साला मुसलमान अभी मुसलमान ही नहीं हुए? यानी ये मुसलमानों के मेजर अकायद और नजरियात हैं, हर मुसलमान को अजबर है, हर मुसलमान को ये वो वाले मेजर अकायद और नजरियात हैं जिनके लिए कोई बाकायदा तलीम और तरबियत की कोई जरूरत नहीं है, बाकायदा कोई दलाइल की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे अब मैं बताता हूं, अगर कोई इन उसूलियात के ऊपर आके कोई हो मुसलमान और कहे, क्लेम ये करे मैं मुसलमान हूं, और कहे कि इसकी मुझे दलील चाहिए, दलील के बगैर मैं अभी तक नहीं मानता, तो वो तो अभी मुसलमान ही ना हुआ, वो तो काफिर है। मतलब वो अपने मुंह जितना मर्जी कहे मैं बड़ा बड़ा मुसलमान हूं, मुझे दलील चाहिए, तो वो तो काफिर है भाई। हाँ, उसको फिर दलाइल दे के हम दोबारा से आज सरे नो मुसलमान करेंगे, उसको दलाइल देंगे, जरूर देंगे, बात करेंगे, लेकिन उसको फिर कलमा भी पढ़वाएंगे, भाई इधर कलमा पढ़ और मुसलमान हो। हाँ, क्योंकि तू मेजर अकायद को छेड़ रहा है, क्या तुझे नहीं पता? तो मैंने तो आज तक देखे, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी सोशल मीडिया पर ही होते हैं, आज तक मैंने कोई मुसलमान नहीं देखा कि जो जिसके ये मेजर अकायद तक वो कमजोर हो, अल्लाह माफ करे, और शुकूक शुबहात का वो शिकार हो। है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। नमाज पढ़ना ना पढ़ना वो एक अलग चीज है, किसी औरत का पर्दा करना ना करना वो एक अलग चीज है, वो अपने अल्लाह को हिसाब किताब देगा या देगी। लेकिन ये मेजर वो अकायद है कि जो दुनिया का फासिक हो, फाजर किस्म का भी मुसलमान, उसके कायद ये बेहतरीन है, बड़े मजबूत, बहुत मजबूत, बल्कि मैं कहता हूं हमसे ज्यादा उसका अकीदा मजबूत है इन मामलात के अंदर, तो बात ही कोई नहीं। और मैंने ये नोट की है, ये मैं ऐसे जज्बात, फरते जज्बात के अंदर ये बात नहीं कर रहा, ये नोट की है। कोई ना ऐसे कोई मुसलमान आए ब्राड के ऊपर, तो मैंने नोट किया कि ये बंदे ने शराब पी हुई है, तो वो डगमगा रहा था, तो मैंने उससे यही मौजू छेड़ा। मैंने कहा क्या आप नहीं मानते कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं?
यकीन माने वो फरते जज्बात के अंदर मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मुझे बुरा भला शुरू कह दिया। वो गाली टाइप उसने मतलब सख्त अल्फाज बोले, मुझे बड़ी खुशी हुई, वल्लाह बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो यार, ये वो मुसलमान है जो मतलब ये कि ये मौजू ही वो कहते हैं ही कोई नहीं, गल ही कोई नहीं, दलील ही कोई नहीं यार, हजूर आखिरी ने बस मन लिया, आखिरी ने कोई दलील नहीं। ते तुसी साडे ईमान ते शक करदे हो पे मुफ्ती जी, तुसी साडे ईमान ते शक करदे हो। तो ये वो चीजें हैं, मेजर कायद हैं ये, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता हो मुसलमान और वो इन कायद के बारे में सोचे या मतलब। और क्या आप क्या समझते हैं कि मुसलमान का इतना ईमान कमजोर है, अल्लाह माफ करे, कि वो हर ऐरा गहरा नथु खैरे की कोई बात सुन के वो उसका ईमान फौरी तौर पे टूट रहा है जी, वो गैर मुस्लिम हो रहा है जी। यार हमें तो नहीं आज तक कोई फिक्र हुई किसी मुसलमान के ईमान की, क्योंकि इनके कीते ही बड़ा मजबूत है। ये जितना भी सुन ले, किसी मुलहिदीन की बातों को सुन ले, कादियानियों की बातों को सुन ले, किसी की भी सुन लेंगे, ये डोलेंगे नहीं अल्लाह के हुक्म से। मुसलमान मुसलमान है, ये तो वो मुसलमान है जिसके बारे में कहा था अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अभी तो किताब उसने कोई नमाज रोजा नहीं रखा, अभी कोई ज़कात नहीं दी, अभी कोई इबादत नहीं की, कहा सबसे पहले गैब के ऊपर ईमान लाना है तुमने, तो फिर ये किताबें हिदायत है तेरे लिए। वैसे समझ ही नहीं आनी। इस कौम को दलाइल देने हैं हमने, इस कौम की तालीम और तरबियत करनी है जिनकी जो बेस और बुनियाद ही ये है कि गैब के ऊपर ईमान लाना है बस। हजूर जी हमें नहीं पता कि नबूवत का सिलसिला जारी है या बंद हो गया है, हमें तो सिर्फ इतना पता है आपने फरमाया है कि नबूवत का सिलसिला बंद है। हजूर जी हमें नहीं पता कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हम क्या जाने, बस आपने फरमाया है तो हमने यकीन कर लिया आपकी जुबान पे। ये गैब है, हमारे लिए तो गैब है ना, हमें तो नहीं ना पता भाई, ये रूहानी बातें, गैबी बातें, हमने तो हजूर की जुबान पे यकीन की है। हमें क्या पता कि ये कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं, हजूर ने फरमाया अल्लाह की किताब है, ये किताबुल्लाह है, हमने यकीन कर लिया। तो ये मुसलमान के जितने अकायद और नजरियात है टोटल गैब के ऊपर मुश्तमल है, और मुसलमान गैब के ऊपर ईमान लाते हैं, बस बात खत्म, कोई दूसरी बात ही नहीं। हमने बड़े देखे हैं ऐसे कि किसी मुसलमान से ऐसे मसाइल हम छेड़े ना, वो आगे से नाराज हो जाता है, वो कहता है शाह जी मैनू तुहाडे कोल तवक्को नहीं सी कि तुसी मेरे ईमान ते शक करदे हो। ते मैं फिर अगों फिर मैं ते असल च एक रिकॉर्डिंग वास्ते गल पुछी सी ना, उन्होंने फिर समझाईदा कि नहीं भाई गल है वे कि मैं वैसे ही सवाल किया सी तुहाडे कोल कि सानू तो नहीं पता कि सोशल मीडिया ते एक बंदा आया है वो की है, मैं ते अंदर दी गल जानदा सा ते मैं हिकमत अमली नाल यह सवाल किया ताकि ये जज्बात मैं वेखना चाहना वा ते कौन मैं दसना चाहना कि कोई मुसलमान इंज दा हुंदा जे, इनू कहंदे जे मुसलमान। जरूरत है समर दी कि जेड़ा इन्होंने तकवा और परहेजगारी का लिबादा ओढ़िया है ना, उन्होंने तुसी तार तार करना है। ए जिहड़ी पग है ना, इहदी पग नूं खिचो, इनू धरुवो, इन्हें जरा ईमान दा ते मुसलमानीयत दा लिबादा ओढ़िया है ते सूफी बने, झूठा सूफी, इहदी पग उछालो। ज़िनाकारी तू करना है पिया, उत्ते तू पग बन्नी है, शराबा तू पीना पिया, उत्तू तू दाढ़ी 2 फुट की दाढ़ी रखी है, वड्डा तू मसीह मऊद है। हर जनानी जिहड़ी इहदे घर दम करवान हुंदी है पई, उहनूं अपने कमरे च लै जांदा जे। दसो बंदा करे ते करे जी मुफ्ती और साहब उत्तों नाम रख दिता जी रूहानी खजाइन, ए रूहानी खजाइन। मुफ्ती साहब आपने जो बात की है ना, वो बजा फरमाया कि मुसलमानों को अपने अकीदे का पता है और मुसलमान को उसका अकीदा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इस चीज से भी
آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اب مثلا ہمیں تقریباً سال ہوا ہے براڈس پہ, ہم نے اپنے ہی لوگوں کو, عقیدے کو, ان کی باتیں سن کے ڈگمگاتے ہوئے دیکھا ہے, ان کی باتوں میں آتے ہوئے دیکھا ہے. اور وہ کس طرح لاتے ہیں, وہ مرزا کی بات نہیں کرتے, وہ قرآن اور حدیث کی بات کر کے جھوٹ بول کے, جھوٹی تعویل کر کے, جھوٹے معنی کر کے, ضعیف موضوع حدیثیں گڑ کے اپنے مسلمانوں کو, اپنے لوگوں کو ان کے دلوں میں شک ڈالتے ہیں. تو اس کا بھی تو کاؤنٹر کرنا ہے نا, کہ جو ہمارے لوگ ہیں میرا وہ اگر اس طریقے سے, نقطہ یہی تھا, میرا پوائنٹ اصل میں ہاں, یہی تھا. وہ کیونکہ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم میں افضل بھائی موجود ہیں ایسے لوگ جن کو ہم پکڑ کے لائے اور ان کی حالتیں بڑی خراب تھی. سر میرا نقطہ بالکل یہی ہے. اور دوسرا یہ کہ افضل بھائی اور نائٹ رائڈر بھائی ایک شعر یاد آ گیا ہے, اندرے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یار گل ہے وے جن بھائی جی جانا ہے نا جنم چ تے اونوں جان دیو, بلکہ اونوں نہ تکا دیو, تکا وہ جنم دے دروازے تے کھلوتا ہے نا, پچھو ٹھڈا اودے پچھواڑے تے مار کے نکلے تو. نہیں میرا نہیں خیال مفتی صاحب, یہ مفتی صاحب ہمیں یہ تعلیم نہیں ہے, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ہمیں یہ تعلیم نہیں ہے, ہمیں یہ تعلیم نہیں ہے. ਇਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. بہرحال مفتی صاحب کی اپنی بات ہے, عرض کر یہ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ تعلیم تو ਹਵਾਲਾ ہمیں ਦੇਣਾ نہیں ہے ਜੀ. نا مفتی صاحب. اگر آپ کے سامنے ਇਹ ہمارے ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ سامنے ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਗਿਆ. کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو آپ مفتی اسے بابا دھکا دے دیں گے, شرط جاؤ آپ اندر جاؤ. گل ہے وے کہ پتہ کی ہے جدے مقدر چ کفر لکھے ہے یار بھائی انہوں تسی روک سکتے کہ نہیں روک سکتے دسو. نہیں ہمیں, لیکن ہمیں تو تعلیم ہے نا کہ ہم حقیقت اس کے سامنے رکھیں, روک تو کوئی نہیں سکتا, لیکن ہاں کم از تعلیم کم ہے کہ اپنا بھائی مرزے کار دیندی تے تنبیہ لاؤ. نہیں مفتی صاحب دیکھیں نا, ہماری اس براڈ کے اوپر میں نے چیک کیا ہے کہ نائٹ رائڈر صاحب کی وجہ سے 4-5 وہ نہیں لوگ رہے. قادیانی یہاں پہ موجود ہیں. اگر ان قادیانیوں سے ہم اس طرح سے انہیں انڈلج کریں گے مفتی صاحب, تو وہ کیسے بات سنیں گے؟ وہ ٹھیک ہے کہ دیکھیں ایک منٹ, ایک بات تو وہ آپ کی سنتے نہیں ہے, کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ نہیں جی سنتے ہیں بالکل. بات جب ہوئی نہیں ہے تو سننے نہ سننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں مفتی ہوتا. صاحب محمدی بیگم کا لے کے حوالہ ہم لگا کے اوپر دنوں کے حساب سے گفتگو کرتے رہے, اور لوگوں سے, بے شمار لوگوں سے ہم نے انڈلج کیا. محمدی بیگم ایک الگ چیز ہے, محمدی بیگم الگ چیز ہے. بات یہ ہے کہ حضرت جی ولی اللہ تھے اور وہ کبھی کبھی زنا کرتے تھے. نہیں مفتی صاحب دیکھیں, ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, تو اتنی آزادی ہمیں آپ دیں. انداز سے الگ ہوں لیکن حوالہ تو ایک ہی ہوں نا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علیحدہ علیحدہ پیدا کیا نا. الفضل ہی ہوں نا. نہیں مفتی صاحب یہ میرے خیال میں بڑا ہارڈ جو ہے نا, یہ آپ کو لوگوں کو انہیں دینا چاہیے اتنی گنجائش کہ ہر انسان اپنے ایک سٹائل سے گفتگو کر سکتا ہے اور کرے, اور اس کو اس کی آزادی ہونی چاہیے. بالکل ہے جی, ہونی چاہیے. تھوڑا سا کہ جس طرح سے یہ لوگ انڈلج کر رہے ہیں, یہ میتھڈ کام کر رہے ہیں. جی افضل بھائی, ان کا وہ قرآن حدیث کے غلط معنی کر کے کون بتائے گا, وہ کون بتائے گا؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے دل کر رہے ہیں. تھوڑا جا بچ ہونی چاہیے سپیس, اے جڑی تھوڑی جی سپیس نا, اے تھوڑی جی سپیس اللہ نے نہیں کیا. اللہ کہندا اشداء الکفار, مومن دی اے صفت ہے کہ وہ کافراں دے تے سخت ہوندے نے. تھوڑی جی سپیس, ہلکی جی نہیں, مومن دی صفت ہے اشداء الکفار. اسی کیڑا کوئی ڈنگا بات کھول ٹھیک کے ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. مفتی صاحب دیکھیں, جو لوگ یہ براڈ پہ کام کر رہے ہیں, ہم تو جا کر ان پر اعتراض کرتے نہیں, ہم کہتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو کوئی اعتراض نہیں کرتے. اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے, وہ کر رہے ہیں, اس کی بھی ضرورت ہے. کوئی گالیاں بھی دے رہا ہے نا, ہم کہتے ہیں گالیاں بھی دینے والے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے جو آگے گالیاں جاتے ہیں ان کے لیے بھی گالیاں دینے والی براڈ ہیں.
ਵੱਡੀ ठीक है ना, करियो एक हमने हवाला तो उस पूछा पर सी एतराज इन्होंने ही नहीं है। एक हवाला पूछा सी ते मैं हवाला दे के ते फिर जाना है ते ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਤਾਂ आल ਤੁਹਾਨੂੰ सुनो ਪਤਾ जी बाजी भाई सारे भाई सुनिया जी भाई बड़ा मजेदार हवाला सुना के ते फिर मैं काम में थोड़ा जा मिरकातुल यकीन फी हयात नूरुद्दीन हकीम नूरुद्दीन साहब की करतूते मुलाजा कर लें जी। हाँ जी करतूते मुलाजा कर लें। ये है मदरसा, ये है बच्चों के साथ बच्चेबाजी करने वाले। हाँ जी हकीम नूरुद्दीन के मदरसे का लड़का एक हसीन लड़के पर आशिक हो गया। बदू उसके देखे दिल बेताब रहता था, दिल बेताब रहता है, मुलाकात किसी तरीके से मुयसर नहीं हो सकती, इसलिए पढ़ा नहीं जाता है। उन्हें आके उस्ताद जी ने दसिया, उस्ताद जी हसीन लड़के पे आशिक हो गया हूं। उस्ताद जी बगैर ते आजम उंगली फड़दे जे ओदी तो नाल लै जांदे ने उस हसीन लड़के कोल जाके ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਬਈ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੜਕਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਜ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ कर लेना मैं। अच्छा अग्गू की कहता है कि उस शरीफ लड़के को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और फिर कहा कि बहुत अच्छा आ जाया करें। इससे मालूम हुआ कि जो शख्स लिल्ला फिल्ला काम करता है खुदा तला इसमें जरूर बरकत देता है। जे इन्हां दियां बरकतां ते जे इन्हां दे लिल्ला फिल्ला चेक करो जरा इन्हां दे लिल्ला फिल्ला। इनू कहंदे लिल्ला फिल्ला, सारे कादियानी लिल्ला फिल्ला करदे जे। सब जनाब बच्चेबाजियां ते लवातत हम जिन परस्त ते पता नहीं की करीब जांदे जे पे ते एलो हुन सांभो। लेकिन मुफ्ती साहब सारे तो नहीं करते ना, सारे नहीं करते, सारे कोई कोई ते करदा है ना। हाँ, नहीं, मिर्जा सारे मसरूर ते नहीं करदा होएगा, मिर्जा मसरूर ते करदा होएगा। अच्छा रब रखा भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है हम सब नहीं वालेकुम। और मैंने सिस्टर को खुद उतारा है कि मुझे नहीं अच्छा